Hello guys, ansud ana mo kay kaneng dabong. Mo ni akong mama guys oh. Akong papa. Ang bayaw. Naguling mi guys pero nanguha mig kuan. Nanguha mig kanang dabong sa kawayan ba. Wa may lingaw di, ngaon na mig dabong ani. Paita gining pobre ay. Ay sili, nay sili day. Ay kalami sili tora day sili oh. Oh, mani akong papa guys nya butan. Mani giingon nga, oh, sili. Hara, pulang-pula kayo guys. Sili magmukbang na yun ya, magmukbang. Mukbang. Hara guys, mani akong mama guys, oh. Nagtadtad og kaning dabong. Guys, murag mao na gini guys, perting asuha guys. Tapagi do. Dami. Hara oh, guys. Guys, Naipak ko. naipak ko. Ano pa? Ito nang isa. Mani giingon nga kugihan kaayo guys. Why? Napoy takoy na, napoy takoy. Na guys, nangawala na sila. Naroon sila. Nangawala naman. Asa naman ni sila eh. Kaon mig aso guys. Pait kining manguling guys. Kaya walay kwarta guys. Pobre kay guys. Maro. Mani ang bapa guys. Oga. Nanguha siya ka ng kuan kining udlot sa Pusaw. pusaw. Kay utanon lagi daw. Lami. Try tagkaon guys. Kay lami mong gigay na guys. Hara. Ano yung mama guys oh, nalingaw guys siya tadtad sa dabong. Marto guys. So daghan pa kan tataronon.